ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण हृदयं गीता संसारमलनाशिनीं ज्ञानं भक्तिं मुक्तिदात्रीं गीता देवीं नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीतासु सांख्य योग श्री भगवान उवाच। श्लोक नंबर 15। ओम हीनाद्योथयं तेयते पुरुषाम पुरुषार्षत् समदुःख सुखं धीरं स अमृत तत्त्वाओ कल्पते। श्री भगवान अर्जुन के बोलছেন, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जे ज्ञानी व्यक्ति सुख ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন এবং শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনি মুক্তি লাভের প্রকৃত অধিকারী হন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে। পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন। হরি বল।